नेरोनो काisa kok sanai do actually nadi जों borok monisho u ha sako phaijak jotto borok baksaya jotto borok somania जों jati no ba amoni tui khagmani angno belai ke ko kosto nango bukhao tomani bangai nadi kaisa kok ang sana musugo tabo ang samukhai tongo abo almost 9:30 kai tongo ke o sai samukhai ma bising tu kaisa nerono kok sanai Omorpur subdivision ni area bisingo ani area ni ba Omorpur subdivision area ni je physically handicap tongnai kobor yate haya himaya jolemaya borok no ang 1 টাকা sanaya tabuk jora almost ang 5-6 বছর nang tongo khai tongo account STPRTC whatever kokbangma samu to official samu tongo jetan kaisa under government CSC chalak tonga boroni bangai ang ani just kisa ani mo chesta khai tongo tei kaisa kokhe borok no kwbangma jaga ang nugo borok no baksa gari karoya bohai ke tongo do gario karoya loge tuya belai kosto nango god by romani ba chung omahai jotto mau ang bu mau nong bung mau jotto mau ke nirau please borono kisa help khai di engke nero ni area ba haike tongkhang ke bohai pai maya chole maya hingmaya ang to sob somay ang bu thangi khai maya jorama phoro thango sob somay ang bu sombo bungya official ni process bang bu samu khayo ani bo bohok tongo amni bising te ang borok no je chuba chuk khaimani ke boni kasaro bui boma phakri ba bikra ekdom bohai tongnai ke borok no bang je possible ang borok no documents whatever it is account bohai khairo free kabama simple ang to kawang ro maya pa je ang try khaimani ang personally bo ang try khai tongo engke tei kaisa khe ani mane ani dream ang tabo si nok nokla tei lama lai tong oro jaga ang kaisa nok tangnai oro jaga khe o nok bisingo kaisa nok tangai hai public ni bangai roi ronai oro jaga jongri haya boi bohai kwbangma tongo boi baksa khe kanaya khe nok hai tongro bohai kaisa jaga khainai recently tabo 2025 tingli 26 ni last dige ba 27 ang bonok tangnai mai aim bonang jepno tangnai ni rok logerodi oro jaga ni rok samunaya ke ni rok kaslui rok omohai rok boi rok ba ketal pai rok phainai ke bhai oro jaga romano je romanai ke baksa rok phainai je paimai ke oro jaga na phaimanai ta bohai ke kaisa nok tangnai bono khaimaneng belai omosiani last wish bono ang tini tongo khena ang kri phangnai soni ang kri phangnai apa at least I want to do something for my society not based on any religion caste kabangma borok ano comment khayo kabangma borok ano comment haya reply ro kabangma ano hingsa khayo nong bukhung barano tumabo bohai jati dharma no khagai bohai no noge nokhe kosto nango actually to be honest ani personally ang bohai kri angle joto borok sichung borok joto borok bonisho so ang difference noya so angke bui bai tongmani bui bai hamjak khe bui bai omo khaike this is the first thing so I'm planning to do such a wonderful house so please support me ge kabama boro wansok dong ang social media ni rang mau to be honest ang tabuk jora 1 টাকা samaya kabama daga thangke rang kabama khorcha ango ani nijini solani rang khorcha ango so love you all.